ଆମେ ତ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇଥିଲୁ ଖପରାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଦେଖିଥିବେ ରେଙ୍ଗାଗିରି ଏବଂ ଚଙ୍ଗରିଆ ଏବଂ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସକପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର କଂସାପଲା ଏବଂ ଏତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଯେ କୌଣସି ଖପର ଘର କିମ୍ବା ଆରବେଷ୍ଟର ଘରରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଖପର କିମ୍ବା ଆରବେଷ୍ଟର ପହଞ୍ଚିକିରି ନାଇଁନ। ଯଦି କାଲି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ବୋଲେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେଟା କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରकारକୁ ଆମର ସୂଚେଇ ଦେବାର ଅଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିକି ଆକଳନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପନିପରିବା ଚାଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଧାନ ଚାଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଫଲ ଚାଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି କୌଣସି ଚାଷ ଆରୁ ନାଇଁନ, ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ। ଏବଂ ଆମର ଦାବି ରହିବା ଯେ ଶୀଘ୍ର ଇତାର ଆକଳନ କରିକି ତାଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦିଆବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଖାଲି ସକାଳ ବେଲି ଏବଂ ରାତିରେ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ତରକାରୀ ଦେଇକରି पेट पूरा खाला बार लग देले नहीं हुए तांकर घरटाके तुरंत तदर्थ स्पेशल फंड देकरी दिया जाऊ। स्थानीय जेन विधायक आज उप मुख्यमंत्री विगत दिन जेतेले से 2019-24 विरोधी आसरे थिले छोट छोट कथा के नहीं से ब्लॉक रे घेराव कर थाना के जीकरी से घेराव कर आज कहीं गला से तांकर जेन कथा कहते रक्त माटी संपर्क आज एते क्षतिग्रस्त दुई दुईटा गाँ खपराखोर पाटनागड़ ब्लॉक एवं बेलपड़ा ब्लॉक आज एतेटा गाँ क्षयक्षति है आज 7 तारीख दिन दुखर कथा 7 तारीख दिन से पाटनागढ़ थिले किंतु से कौन सी गुटे गाँ के नहीं जाकर सांगे सांगे आर दिन नेक्स्ट दिन से पलिगले ये अंचल आज से संपर्क कहीं गला रक्तमाटी संपर्क जेन कहते एवं आज एत क्षतिग्रस्त है आज कौन राज्य सरकार कौन स्पेशल फंड आज पर्यटन डिक्लेयर नहीं आम देखुचु जदि शीघ्र जदि तार जदि समाधान करानी जाए क्षतिपूरण जदि समस्त को दियानी जाए बोले सुनिश्चित आगामी दिन में विजु जनता दल लोक संगे अच्छे सुनिश्चित रोड रास्ता के उतरवाले से बाध्य होगा।